Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment ça va? Bien. Ça va? bien. Alhamdulillah. Bon. Bienvenue à la classe de madame. français encore. Moi, ça va bien, Fanny, merci beaucoup. Bienvenue dans la classe de français encore avec moi, Madame Anita. Bon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D'accord. Ini pada lemes banget sih. Kalian habis apa tadi sebelum pelajaran bahasa Prancis? Kok lemes banget? Mulai matematika tadi ya saya. Oh, ya udah gimana? Biar Kita butuh booster madam. Oh, siap. Layar madam sudah terlihat ya? Cewek madam. Oh, Ruth. En route. D'accord. Ça y est? Oui, madam saya. Biar kita lebih fresh, kita nyanyi dulu sambil menggerakkan tangan. Oke, masih ingat lagunya? Pasti nggak asing ya. Nanti yang warna kuning, madam yang akan bertanya. Nah, kalian yang jawab yang warna putih ya. Bonjour Mélicia, comment ça va? Bonjour Mélicia, comment ça va? Ça va bien, ça va Bonjour Mélicia, comment ça va? Ça va. Oke, nah sekarang agak lebih refresh ya, udah senam tangan ya, udah nggak kaku-kaku lagi. Bon, aujourd'hui on va continuer notre matériau la semaine dernière. Kita masih akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang les genres de public, des signes et les panneaux. Vous vous souvenez, masih ingat? Coba, pada punya satu soal. Sudah lihat? Aku cuma ingat panu, madam. Kawanku ada panunya, madam. Astagfirullah. Pano, senepa panu. Tapi itu jadi salah satu ini Maaf, ya, salah madam. satu cara untuk mengingat materi. Sabar Ergindo, sabar. Bon, regardez. Ici, il y en a un plan. Alors, où est la poste? Regardez, où est la poste? La poste est blablabla de la pharmacie. Allez, qui est-ce qui veut essayer? Siapa yang mau mencoba? Sakti, allez. Di samping. Madam, gambarnya dibesarin lagi bisa nggak madam? Madam. Dibesarin madam. Udah ini ya. Iya, madam. Kami La poste Lapos de farmasi madam. Très bien, bravo. Très bien, Henny. Aku tidak dapat madam. Sakti, merci beaucoup. Ternyata masih ingat materinya. Bang, kalau kemarin kita masih belajar tentang préposition de lieu dan juga lieu de public, aujourd'hui on va apprendre sur comment demander et donner la direction. Yang dan beri warna merah ya. Bagaimana menanyakan dan menyatakan informasi tentang arah. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini kalian diharapkan sudah bisa bagaimana cara menanyakan arah menuju suatu tempat dan bagaimana cara menyatakannya. Jadi misalnya kalau memberitahu, kalian pernah tersesat nggak? Saya pernah madam. Sesat di hatinya Herindo. sering. Ternyata Bang Herindo sangat diperebutkan di kelas ini ya. Wah, bisa super, Mr. Herindo. Oh, sabar. Kalau biasanya kalian pergi ke tempat baru tuh, misalnya biasanya kalau weekend kalian kan suka keluyuran ke mana tempat baru itu. Kalau kesesat biasanya kalian yang dilakukan apa? Lihat tunjuk. Ya, kita bisa melihat dari ekspresi wajahnya gitu ya. Insya Allah. Kalau kamu takut bertanya sembarangan. Tapi kan muka menipu madam. Iya, kalau kamu takut. Kayak siapa tuh Fen yang mukanya nipu Fen?
Gindo. Kalau kamu takut enggak, Gindo ya. Tunggu ya. Kalau kamu takut tipu, bertanyalah ke kantor polisi. Polisi gimana? Tanya penduduk setempat, tanya penduduk setempat situ. Oke, Bang, maintenant, vous devez regarder la fiche apprenant, activité 1. Silakan dilihat fiche apprenant, activité 1. Disuruh ngapain yaitu? Kira-kira siapa yang bisa menebak? Aktivité A. Saya minta salah satu untuk membaca dulu. Allez Hergindo, lisez la question d'activité 1, Hergindo. Hergindo? Tu es là, Hergindo? Non, tu n'es pas là? Gadis, allez gadis. Gambar apa ya? Gambar mobil. Lah, enggak, ini no, Lize. Bacain pertanyaannya, Gadis. Baca pertanyaannya, sayang. Baca Gadis, baca. Gadis ngelamun. Qu'est-ce que vous regardez? No. Pertanyaannya, ini perintahnya dulu, sayang. Nah, ya. Regardez et observez cette video. Rebia, disuruh apa itu kira-kira aktiviti ang? Nonton. Lihat video, Madam. Qu'est-ce que vous regardez? Ya, menyimak. Melihat, menonton. D'accord, très bien. Apa yang harus kalian lakukan selama menonton atau menyimak video numero 1? Qu'est-ce que vous regardez? Kalian nanti akan melihat apa? Numero 2, il y a combien de personnes? Kalau ada kata person berarti menanyakan apa? Orang ya, Madam? Très bien. Ya, ada berapa orang? Usotil. Masih ingat? Oh, di mana, Madam? Di situ artinya apa? Mana, Madam? Ya. Très bien. Tempat mana? Ya. Oke, siap ya. Madam akan tampilkan videonya. Mas Anu, minta tolong ya. Baik, Madam. Suaranya? Ya, memang sengaja belum kasih suara. Nah, tanpa suara tadi, qu'est-ce que vous regardez? Apa yang bisa kalian lihat dari video itu? Iya, ada person. Orang Madam. Oh iya, Ada cowok kurus. Nah, d'accord. Songtil, kira-kira di mana mereka? Jalan, Madam. Jalan di luar. Jalan. D'accord, Treyang Heni, merci. Nah, kalau dari gerak-geriknya, kalian bisa mengira-ngira nggak isi dialognya itu tentang apa sih gitu? Nunjukin jalan, Madam. Barangnya hilang. Sakti. Kali ajak jalan. Dari mana kamu tahu, Sakti? Ajak jalan. Dari Ajak mana kamu jalan tahu? ini. Tadi nunjuk. Oh. Terus Vous avez la bonne hypothèse, punya hipotesis yang bagus. Sementara, oke, benar nggak ya kira-kira jawaban kalian? Nah, Madam punya tantangan untuk aktivité 2. Ouvrez votre fiche apprenant, lisez activité 2. Madam share lagi untuk aktivité 2-nya ya. Bisa ditarik dulu videonya, Mas Anu. Merci beaucoup. Bon, maintenant. Bon, sudahkah muncul di tempat kalian? Nah, sudah muncul ya. Ini aktivité 2. Disuruh apa ini kira-kira? Écoutez le dialogue, alors complétez les phrases. Disuruh apa kira-kira? Disuruh apa kira-kira? Écoutez le dialogue. Mendengarkan dialog, kemudian melengkapi kalimat, Madam. Très bien. Wah, très bien, Rumensia. Merci beaucoup. Yang lain mendengar ya tadi yang disampaikan Rumensia ya.
Kalau Frumen udah ngomong, udahlah kita mengikut aja, Madam. Oke, Ya, tapi ini Madam lihat ada beberapa yang nggak hadir ya ini ya tadi. Kalian udah pasti ini kan ya? Tadi sudah saya minta absen di GC tadi udah sebelum masuk. Ini ada yang belum ada kayaknya ya. Henny belum ada ya? Ada, kan? Madam. Oh, ada. Oke. Kan tadi udah jawab, Madam. Oh, d'accord, merci, Henny. Dia, Madam, dia tadi WA saya katanya layarnya hitam, jadi bisa dengar suara Madam, tapi dia nggak bisa lihat arah apa aktivitas di layarnya. D'accord, Sava. Itu memang ini ya, apa namanya, gangguan sinyal daring itu normal. Tapi jangan khawatir, Madam sudah rekam. Jadi nanti Madam akan bagikan linknya. Jadi kalian bisa mengulang, misalnya kalian nggak stabil ya. Bon, maintenant, regardez, activité 2. Ici, il y en a un petit dialogue. Ada dialog pendek et il vous faut compléter. Après vous écoutez, ya, setelah mendengarkan, vous complétez, d'accord? Kita akan menyimak dulu satu kali. Di sini Madam sudah kasih ini ya pilihannya, jadi kalian bisa memilih di sini ya. Yang pertama ada aller passer, où se trouve, aller tout droit, tourner à gauche, à côté du, voilà. Bien, bon. Et passer dans une boulangerie et ensuite vous tournez à gauche. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris, s'il vous plaît? Alors, la Banque de Paris, alors vous allez tout droit. Vous allez passer devant une boulangerie et ensuite vous tournez à gauche. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. Ok, merci. Bonne journée. Bon, dari satu kali mendengarkan, berapa nomor yang sudah bisa kalian isi? 3, yang lain gimana gadis? Laila, Fanny, malah ngantuk itu. Fanny cuci muka dulu, Fan. Dapat berapa nomor duit? Ya. Oke, nggak apa-apa. Madam akan putarkan lagi versi lebih lambatnya ya. Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris, s'il vous plaît? Alors, la Banque de Paris, alors vous allez tout droit. Vous allez passer devant une boulangerie et ensuite vous tournez à gauche. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. Ok, merci. Bonne journée. Toi aussi. Oke, sudah dapat berapa? Selesai? Semua ada. Oke, coba. Numero A, Henny. Numero A apa, Hen? Excusez-moi, où se trouve la Banque de Paris, s'il vous plaît? Yang lain, vous êtes d'accord? Laila, vous êtes d'accord avec Henny? D'accord. Très bien. D'accord. Numéro 2, qui est-ce qui veut essayer? Oui. Madame. Moi, Madam, moi. Numéro 2. Allez, Fanny. Numéro 2. Quoi, Fanny? Moi. La Banque de Paris, vous allez tout droit. Très bien. Numéro 3, qui est-ce qui veut essayer? Numéro 3. Frumen. Allez, Frumen. Belum dapat jawabannya, Madam. Belum dapat. Ayo, siapa yang lain? Gadis juga, gadis. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Yang lain, vous êtes d'accord? Saya dengar kurang lengkap. Oke, ça va. Ada yang punya nomor 3, tourner à gauche. Kalau Sakti, punyamu apa Sakti? Belum, Madam. Belum. Moi, Madam. Yang nomor berapa lagi nih, Ya, Madam? apa, Fen? Trois dulu. Vous passez devant une boulangerie. Passez. Vous allez passer. Oke, Passer. jawabannya gitu. Nanti akan kita lihat. Oke. Numero 4, Madam. jangan yang lain dong. Ya, kasihan dong. Yang lain juga biar pinter. Mau berusaha. Dulu Ya, Madam, dulu coba dari aja. tadi. Ya, cobalah sebisa kalian. Ya, jangan menyerah. Yuk. Laila. Oui, Madame. Numero 4, Laila. Madame. Hah? Dibuka vis aprenongmu, sudah Madam bagikan di grup. Laila nggak baca konsin, Madam. Laila nggak dengar dari tadi Madam ngomong. Madam Iya, bilang ya, buka ya di grup ya. Itu ada ya. Lempar, Madam. Ya, benar.
Tournée à gauche. Oke. Bisa d'accord les autres? Yang lain setuju nggak dengan jawabannya Laila? Oui, madame. Oui, Fanny? Oh, enggak, kita akan lihat. Numero 5, qu'est-ce que c'est numero 5? Juste à côté du cinéma. À côté du cinéma. Bon, kira-kira jawaban kalian sudah benar atau belum ya? Monsieur Ang, bisa diputarkan yang ada tulisannya untuk corriger ensemble. Biar teman-teman bisa tahu berapa yang benar dan yang nomor berapa yang masih belum tepat. Tadi ada jawaban Madam Gadis yang masih berbeda antara Madam Gadis dan sama Fanny. Gadis dan Fanny. Langsung ke bagian belakang yang ada tulisannya ya. Excusez-moi, où se trouve la bombe de Paris? Merci. Alors, kalian cocokan jawaban vous allez kalian. passer devant une boulangerie et ensuite vous tournez à gauche. C'est à 100 mètres, juste à côté du cinéma. Ok, merci. Bonne journée. Toi aussi. Nah, merci kamu. Bang, berapa yang betul jawaban kalian dari situ tadi? Oke, sabar. Ada yang betul semua? Madam. Saya dong, Madam. Kan tadi Saya, Madam. Wah, très bien, Fanny. D'accord, sabar. Gimana kalau Sombong banget nih. gimana kalau menyimak memang agak ini ya, masih susah ya? Masa bangga ngalahin Mensi. Jangan, nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu sama Tanya. Gimana, Kak? Menurut kalian menyimak masih susah ya kelihatannya ya? Sekali dengar susah, Madam. Harus beberapa kali dengar. C'est normal ini, c'est normal. Tadi 3 kali dengar baru bisa melengkapi ya. Nah, c'est normal, ça va, bon. Nah, dari setelah kita melengkapi dialog rumpang, est-ce que vous comprenez les informations détaillées de ce dialogue? Apakah kalian sudah bisa memahami informasi detail dari dialog ini? Henny? Sudah, Madam. D'après vous, il parle de quoi? Menurutmu? Dia lagi Berbicara tentang apa, nanyain itu, Madam. Bang. Ketak, Bang. Nanyain Bang. Ya. Nah, dari mana kamu tahu bahwa dia nanyain Bang? Tadi ada kan tadi saya jawab yang pusat terus gitu, Madam. Kalau U kan bertanya di mana. Oke, très bien. Yang lain? Kira-kira setuju nggak dengan pendapatnya Henny? Penny yang tadi sama jawabannya, setuju nggak, Fen? Setuju, Madam. Yang lain Setuju, Madam. Menanyakan Bang di mana. Oke, Sakti setuju nggak? Oke, sama. Kalau nanyain Bang Gindo gimana, Madam? Yang mongker jawabannya terus Bang Gindo, ile yang mongker. Tolong jangan. Si Henny ini tukang rayu juga nih. Ya, Sakti, menurutmu gimana, Sakti? Pacaran terus. Sakti. Oke, yuk fokus ke materi dulu. Itu tentang direction. La direction. Nah, kira-kira benar nggak ya hipotesa kalian? Nah, kalau cuma menebak tanpa dasar tentu tidak diperbolehkan ya kan, nanti jatuhnya fitnah ya kan. Makanya kita harus punya dasar. Untuk itu, Madam akan partagez-vous en 3 groupes. En 3 groupes. Qu'est-ce que vous devez faire? Apa yang harus dilakukan? Vous devez observer le dialogue. Apa saja yang harus diobservasi? Nah, ada di activité 3. Nih, travailler en groupe, observer le dialogue. Vous devez trouver l'expression de demander la direction. Harus menemukan tindak tutur yang menanyakan arah itu yang mana. Numero 2, trouver l'expression de donner la direction. Menemukan ujaran yang menyatakan arah. Le suivant, trouver
le verbe impératif, menemukan kata kerja imperatifnya. Dan yang terakhir Imperatif itu yang seperti apa sih, Madam? Kita udah belajar imperatif bukan sih? Iya, sama seperti di Indonesia. Imperatif berarti kalimat apa? Ayo sini, jangan terlambat ya. Berarti itu kalimat apa namanya? Kalimat tanya kah? Kalimat perintah kah? Kalimat perintah, Madam. Kalimat perintah, Madam. Nah, itu ya. Oke, Madam bagi untuk grup BLE ada Hergindo. Halo Hergindo. Sama Hendra, Madam kasihnya. Hergindo, Frumen, Anung, dan Dwi ya. Grup D, grup Blanche ada Fanny, gadis, dia sama Henny. Grup Troa, grup Rouge, Sakti, Frumen, Henny, dan Laila. Nah, waktu kalian saya 2 kali, Madam. Oh iya, saya 2 kali, Madam. Ya, kembaran saya jadi di mana tuh nanti? Yang belum masuk siapa ya? Frumen grup 3 aja, Madam. Enggak, sudah. Kita harus sering-sering memutar grup biar kalian tidak hanya habis ngobrol, tidak ada pekerjaan yang diselesaikan ya kan. Tadi yang grup Blanche, ya iya betul. Lagi ya, berarti ya. Grup Blanche tadi Hendrawati, jadi Henny masuk yang grup Rouge ya. Vous avez 3 minutes sama Sakti, sama Frumen, sama Laila. Ya. Vous avez 3 minutes. Kalian punya waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Bisa ya? Bisa, Madam. Nah, caranya gimana biar cepat selesai? Serahkan pada bagi aja. Ya, nggak boleh seperti itu, Henny. Dibagi anggotanya dibagi pekerjaannya biar selesai. Kalian bisa membuka modul atau mencari di internet atau sumber-sumber lain yang memudahkan kalian untuk mengerjakannya. Yuk, ini yang nggak nongol-nongol, Madam, ini loh. Di lemari gading ambil dompet. Iya, sambil istirahat, Madam. Kerjakan. Selesai. Oke. Frumen masih di situ, Frumen. Masih, Madam. Iya, Alia. Dwi, ayo Dwi, keluarkan suara mautmu, Dwi. Ya, Dwi, Madam. Ini suara maut nih, suara maut Dwi. Meskipun Madam bisa Madam bisa menyadari kalau misalnya kuota kalian udah mau habis, nggak videonya nggak apa-apa, tapi harus aktif, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan informasi, aktif berdiskusi, yuk. Baik, waktunya sudah habis, kita bahas yuk, kita cocokkan pekerjaan kalian, ditukar dengan kelompoknya ya, dikirim di grup kelas, di WA kelas. Kondisi ensemble dari kelompok BLE nanti menjawab yang demande la direction, kelompok Blanche donner la direction, kelompok Rouge verbe imperatif. Yo, kelompok BLE ada Hergindo, Frumen, Anung, dan Dwi. Jawaban kelompok kalian yang mana? Demander la direction. Ya, kalimatnya yang mana yang ada dalam dialog tadi? Où se trouve la banque? Où se trouve la banque? Nah, kelompok yang lain setuju dengan jawaban kelompok BLE? Setuju, Madam. Belum? Allez, le suivant. Grup Blanche. Siapa yang mewakili? Ada Fanny, gadis ya. Sama Henny, siapa yang mau mewakili? Nggak usah saling melempar, satu-satu juga nggak apa-apa, yuk. Vous allez tout droit, vous allez passer devant une boulangerie et ensuite vous tournez à gauche, c'est à 5 mètres, juste à côté du cinéma.
Kelompok Rouge coba, kelompok Rouge. Vous êtes d'accord avec la groupe blanche? Setuju nggak dengan kelompok blanche? Rouge? Rumen sama nggak tadi sama jawab kita? Ada Sakti, Rumen, Laila. Ya, sama kok. Sama nggak jawabannya? C'est vrai? Oui, c'est vrai, madame. Très bien. Oke, sekarang kelompok Rouge. Ada Sakti, ada Heni, ada Laila. Verbe imperatifnya yang mana coba? Ada. Apa saja, Laila? Ale sama tourne. Ale sama tourne. Ale. Kelompok bleu, vous êtes d'accord? Kelompoknya Gindo, Anung, Dwi. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. D'accord avec. D'accord. Très bien, jawabannya betul semua ya. Nah, sekarang asosiasi numero A. Ale Droa. Yang mana? Yang B, madam. Teler madam. Yang B, madam. Madam teler madam. Yang B. D'accord. Ya, Anissa. B, madame. B. D'accord. Numero 2. Ale passe devant une boulangerie. A, madame. Numero A. Yang A. Yang A. A, madame. Boulangerie-nya. Très bien. Yang terakhir. Pasti yang C, madam. C, madame. Très bien, vous êtes super. Nah, dari kegiatan ini tadi, dari mengisi kalimat rumpang, lalu menganalisis, coba kalian simpulkan, apa yang harus kalian persiapkan saat akan menyusun dialog demander et donner la direction. Yang pertama, yang Kalimat tanya, madam. Kalimat untuk bertanya. Yang mau dituju, madam. Yang mau dituju. Kalimat untuk bertanya. Ya, pertama tempat yang dituju itu mau kemana, ya enggak? Yang kedua, menyiapkan kalimat tanyanya. Yang ketiga, Petunjuk jalan. petunjuk jalannya. Très bien. Penggunaan panonya tadi ya. Jangan lupa kata kerjanya menggunakan kata kerja imperatif. Très bien. Gimana nih menurut kalian pelajaran hari ini? Senang? Agak bingung nggak dengan materi mendengarkan? Enggak, madam. Saya senang. Kalau tadi kan ada yang menyimak pertama masih belum ketemu semua, madam. Kedua belum ketemu semua. Baru 3, madam. Ketiga sudah lengkap semua. Nah, di situ secara tidak langsung kita belajar untuk apa? Mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Ya enggak? Kalian bisa menarik pendidikan di situ. Jadi kalau madam lihat kemarin laporan dari wali kelas kalian kelas 11 itu banyak di akhir semester tugasnya masih nunggak-nunggak. Nah, itu kalian harus mulai belajar menata diri. Kalian observasi, kok saya tugasnya bisa nggak selesai-selesai itu apa ya? Dianalisa. Malas, madam. Nah, misalnya seperti itu. Atasinya, apakah kalian akan bertahan dalam kehidupan penuh masalah sampai kelas 12? Tumpukan tugasnya masih bermasalah, atau mau bisa refreshing setiap Sabtu, setiap weekend? Mana yang kalian pilih? Refresh. Nah, Masalah dengan dari itu kalian harus cari cara gimana biar pekerjaan sekolah kalian cepat selesai. Misalnya dengan kerja kelompok tadi kayak ini, jadi masalah-masalah yang kalian hadapi itu bisa cepat selesai, dibagi, dipelajari bersama, saling bertukar ilmu, seperti itu. Jadi kegiatan belajar daring itu sebenarnya memberi kesempatan kalian lebih luas untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman. Jadi tugas-tugas yang tadinya berat bisa menjadi ringan, ya. Jadi tetap semangat. Feni nggak boleh keluar rumah, madam, sama Ya, mamanya. kan bisa video Nanti call, tersesat. video call sekarang, ya kan? Banyak media bisa digunakan. Hari daring. Ya, nanti saya yakin mamamu bisa memahami kalau kamu benar-benar gunakan kuotamu untuk belajar, beliau pasti mau membelikan. Kecuali kalau hanya untuk main game atau WA-an sama pacarmu, pasti nggak dibelikan. Waktunya udah habis nih. Oke, Bang. Tugasnya ada di LKPD, kalian membuat dialog, travailler en groupe, ada situasionnya di situ. Ya, nanti dibaca. Nanti kemudian dialognya itu diupload di YouTube kalian. Buatlah semenarik mungkin. Madam sudah jelaskan kriteria penilaiannya di situ. Misalnya yang pertama adalah pronunciation-nya.
kemudian intonasionnya. Jadi kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dan untuk penilaian hari ini, Madam beri keluasan karena waktu kita sudah habis, bisa dikerjakan sampai malam nanti jam 8 ya. Linknya Madam share di grup kelas. Bon, est-ce que vous avez des questions? Madam, besok nggak bisa dikumpul, Madam. Boleh nggak, Madam, buat 3 Coba, kalau kalian menunda pekerjaan itu membuat kalian semakin senang apa semakin susah? Semakin susah, Madam. Tapi takutnya Madam nggak sanggup. Kan belajar dulu, nggak apa-apa kan masih sampai jam 8 jadi punya kesempatan, oke? Jangan menyerah ya, pokoknya. Setiap persoalan ada jalan keluarnya. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Merci. Je suis fier de vous. Madam bangga dengan kerja kelas kalian hari ini. Terus semangat, pantang menyerah. Bon, merci. Au revoir. Kita berdoa dulu ya. Tadi lupa loh bersyukur. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sufi, merci. Au revoir. Wassalamualaikum.